नमस्कार केमन आछो सबाई नतून एकटा पर्वे तोमादेरके स्वागत जानाई। आज तैरी करेछि बाटा माछेर दई पोस्त। तो बंधुरा आमी तोमादेर अनुरोध करब पुरो भिडियोटी देखार जोन्नो। तो सबार प्रथमे एखाने आमी निये नियेछि 8टा मीडियम साइजेर बाटा माछ। माछटाके भालो करे केटे धुए नुन हलुद माखिए नियेछि। एबारे कड़ाइते बेश खानिकटा सर्षेर तेल दिए भालोभाबे तेलटा गरम हये जाओयार परे माछगुलोके एके एके दिए आमी भेजे तुले निচ্ছি। तो भालोभाबे कड़ाइटाके गरम करे निते हबे, ता ना होले किन्तु माछटा कड़ाइते लेगे जाबे। तो तार जोन्नो कड़ाइटाओ भालो करे गरम करे निते हबे, तेलटाओ भालो करे गरम करे निते हबे। माछटा भाजा भाजा होते थाक। एबारे एकटा बाटीते 2 चामच टक दई नियेछि लंका बाटा, आदा रसुन बाटा, परिमाण मतो नुन, हलुद और निलाम काश्मीरी लाल लंकार गुड़ो और निलाम जिरे गुड़ो और एकटू पोस्त बाटा। एबारे दिচ্ছি टमेटो बाटा, दिচ্ছি एर मধ্যে एकटू चीनी दिए भालोभाबे एखाने एकटू जल दिए दिচ্ছি। तारपरे दिलाम एकटू शुकनो लंकार गुड़ो दिए भालोभाबे एई मशलार मिश्रणटाके आमी रेडी करे निচ্ছি। देखो भालोभाबे मशलार मिश्रणटा रेडी हये गेछे, ततक्षणे माछटाओ किन्तु भाजा हये गेछे। एबारे माछटाके आमी तुले निচ্ছি। तो देखो बंधुरा माछगुलो भेजे निয়েছি। এই রকম ভাবে মাছগুলো ভেজে নিতে হবে, কাঁচা থাকলে কিন্তু হবে না। তো তারপরে ওই তেলের মধ্যে দিলাম কিছুটা গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, রাঁধুনি, কালো জিরে দিয়ে ভালোভাবে একটুখানি তেলের সাথে ভেজে নিচ্ছি। তারপরে মশলার মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে মশলার মিশ্রণটা যেই কষানো হয়ে যাবে তারপরে আমি এখানে পরিমাণ মতো জল অ্যাড করছি। জলটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখো যেহেতু গ্রেভি রাখবো আমি ঝোলটা, তার জন্য জলের পরিমাণ একটু কম দিয়েছি। এবারে যে ঝোলটা ফুটে উঠেছে তারপরে মাছগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। মিনিট সাতেক সময় নিয়ে রান্নাটা করে নেব। মিডিয়াম টু লোতে রেখে রান্নাটা করে নিয়েছি। রান্নাটা ফাইনালি হয়ে গেছে। গ্যাসটা অফ করে দিলাম। দিয়ে এবার উপর থেকে একটু কসুরি মেথি দিয়ে দিলাম 4টে কাঁচা লঙ্কা। লঙ্কাটাকে চিড়ে নিয়েছি মাঝখান থেকে। এবারে উপর থেকে একটু কাঁচা তেল দিয়ে দিচ্ছি। 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে 5 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম। তো দেখো রান্নাটা কত সুন্দর কালার এসছে। বন্ধুরা আজকের এই সুন্দর সিম্পলভাবে তৈরি করে নেওয়া বাটা মাছের দই পোস্তটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানাতে ভুলো না। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার সাথে থেকো। কেমন বন্ধুরা?